click the bell button and enjoy the latest uploads from our जब खुद को मायूसी के गहरे कुएं में घिरा हुआ पाओ तो याद रखो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे अंधेरे कुएं से निकाल कर मिस्र का सबसे ताकतवर शख्स बनाने वाला भी अल्लाह है। जब खुद को बेचैनी और बेसब्री की आग में गिरता हुआ पाओ तो याद रखो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी आतिश नमरूद को गिलिस्तान में बदलने वाली ज़ात भी वो अल्लाह ही है। जब खुद को मुश्किलों में फंसे हुए पाओ तो याद रखो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के बंद पेट से निकालने वाली ज़ात भी अल्लाह सुब्हानो ताला की है। अल्लाह तो बस ये चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे से मायूस ना हो, डटा रहे अपनी दुआओं पर। अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि दुआएं रद्द नहीं होती, बस इतना होता है कि कोई मुसलसल दस्तक से अल्लाह को मना लेता है और कोई मायूस होकर हाथ उठाना भी छोड़ देता है। तो मना लो अल्लाह को दुआओं से, लाड से, प्यार से। वो तो कब का तैयार बैठा है मान जाने को। अल्लाह ताला को उठे हुए खाली हाथ लौटाने में हया आती है। वो अपने बंदे की मुसलसल दुआओं और इल्तिजाओं की लाज रख लिया करता है। तो उठाओ हाथ और सब मांगो जो तुम्हारे दिल में है। वो रब तो कुन का मालिक है, यूं ही वापस नहीं भेजेगा। वो जो उंगलियों के पोरों की तरतीब तक बनाने में गलती और कोताही नहीं करता, वो तो तुम्हारे मुकद्दर लिखने में कैसे गलती कर सकता है। जो तुमसे 70 मौ से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो जिसने हाथ, आंखें और दिल बनाए हैं, वो बेखबर नहीं है दुआ मांगते हाथों से, रोती आंखों और अजियत से तड़पते दिल से। वो जानता है कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। वो तो बस तुम्हारा सब्र आजमा रहा है ताकि तुम्हें अपने खास बंदों की सफ में शामिल करके बेहिसाब नवाज दे। क्या होगा, कैसे होगा, ये सोचना छोड़ दो। ये अल्लाह का काम है और वो ये काम बेहतरीन तरीके से करना जानता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि अपनी दुआओं और यकीन की कश्ती में सवार हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें खुद इस किनारे तक ले जाएगा जहाँ पर खून की बारिशें होती हैं। आप मुसलसल दुआएं मांग रहे होते हैं और कुछ ऐसा होता है कि आपका यकीन बढ़ जाता है। आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा रूनुमा हो जाता है कि आपकी सब उम्मीदें टूट जाती हैं। आप मायूस होकर बैठ जाते हो। आपको लगता है कि आपकी सब दुआएं फजूल गई हैं। आपकी तड़प, आपके आंसू, आपके जज्बात, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मेरी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही, तो दुआ करने का फायदा क्या। आप बहुत पुकारते हैं मगर जवाब नहीं आता। फिर अचानक दिल में उम्मीद जागती है कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की पहचान होने लगती है, यकीन होने लगता है दोबारा उसके अजीम होने पर, उसके बसीर होने पर, उसके कादिर होने पर, अल्लाह के सच्चे वादों पर। और फिर अल्लाह का बंदा अल्लाह से पहले भी ज़्यादा यकीन से मांगता है। फिर उसका यकीन डगमगाता है और टूट जाता है और फिर दोबारा पहले से कई ज़्यादा यकीन और मोहब्बत के साथ अल्लाह से मांगता है। और फिर जब अल्लाह का बंदा उसी के दर पर दस्तक देना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह उसके नामुमकिन दुआओं पर भी कुन कह देता है। उसके डगमगाते दिल को सहारा देता है, कुन कह दिया जाता है। आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं, दिल की मुरादें पूरी कर दी जाती हैं। इंसान का अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक कायम हो चुका होता है, वो सबसे कीमती होता है। तो अगर आपका यकीन भी डगमगा रहा है, तो अल्लाह के हाथ दस्तक देना ना छोड़ें। उसने दुआएं रद्द नहीं की, बस कुछ देर के लिए संभाल कर रख ली हैं ताकि वो आपको आपकी पसंदीदा चीज़ के साथ कुछ बोनस चीज़ें भी दे सके। यही अल्लाह की मोहब्बत का तरीका है। और ये भी नहीं सोचना कि ये मुमकिन नहीं है। बेबस आप है, अल्लाह नहीं।
اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ، اور تمہاری سوچ سے بھی وسیع ہے اللہ کی موج سے۔ اور پتہ ہے جب ہمارا یقین ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی سی دعائیں پوری کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے کہ میں تمہیں بھولا نہیں ہوں۔ اصل میں وہ اپنے بندے کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں المجیب ہوں، جو دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور اس دعا کا جواب بھی دیتا ہے، اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے، بس تم سے یقین مانگتا ہے۔ وہ تم سے یہی کہتا ہے جو مانگو گے دوں گا، بس میرا در نہیں چھوڑنا، بس ہاتھ اٹھانا نہیں چھوڑنا۔ اور پھر وہ جس کے دل میں یقین پیدا کر دیتا ہے اس کے لیے معجزے بھی کر دیتا ہے، ایسی چیزیں جو گمان سے باہر ہیں، وہ چیزیں جن کی التجائیں تم سے ہزاروں دفعہ اللہ سے کی تھی۔ تو مایوسی کیسی، وہ تو مان جانے کو بھی تیار ہے۔ تو ابھی اٹھ کر جاؤ اس کے پاس اور کہہ دو کہ اللہ آج تو میں منا کے ہی جاؤں گی، اور پھر دیکھنا کیسے پلک جھپکتے ہوئے اللہ مان جاتا ہے، کیسے عرش الہی سے تمہارے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی منزل تک پہنچانے کے لیے ہے۔ انسان بیزار ہو جاتا ہے، یہ آزمائش انسان کی سزا نہیں ہوتی، یہ تو وہ راستہ ہوتا ہے جس سے انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے سخت بنجر مٹی کو توڑ کر نرم بنایا جاتا ہے تاکہ اس میں پھول اگ سکے، جیسے خام سونے کو آگ میں جلایا جاتا ہے اس کو کندن بنانے کے لیے، جیسے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے اس کی شکل بدلنے کے لیے، من پسند منزل میں ڈھلنے کے لیے۔ انسانوں کے معاملے بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا دعاؤں کے بعد، یہ آپ کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہی ہوتی ہے، اللہ کو پانے کے لیے ہوتی ہے۔ راستہ بے شک تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر اس راستے میں آپ کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ راستہ بے شک اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے، مگر کامیاب ہو جانے والوں کے لیے اللہ آخر پر کن کہہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ مایوس مت ہو اللہ کی محبت اور رحمت سے۔ اور پتہ ہے ایک اختیار اللہ نے ہم انسانوں کو بھی دیا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے، ناممکن چیزوں کو بھی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ قرآن کھول کر تو دیکھو، وہ جگہ جگہ بتا رہا ہے کہ دعائیں سنی جاتی ہیں، محفوظ کر لی جاتی ہیں، انتظام کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نا کہ ناممکن کچھ بھی نہیں، تیرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سنو تو صحیح، وہ کہتا ہے کہ میں راستے موڑا کرتا ہوں، اپنے بندے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تمہارا رب المجیب ہے تو غم کیسا۔ سنو تو صحیح، اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بہت عزیز ہے۔ دیکھو تو صحیح کب سے میرے آگے بیٹھا ہوا ہے، کب سے التجائیں کر رہا ہے، میں اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں جو اس نے اتنی محبت اور مان سے اٹھائے ہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، دعا، صبر اور یقین کرنا۔ تم اللہ پہ بس یقین کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اور اس سے دعا کرنا بھی کبھی نہ چھوڑنا۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔